ka hakili dayɛlɛ na k'i wele k'i sigi ka nin bɛɛ kɛ yan nɔ samedi na mɔgɔw ka ci ka ca foli b'aw ye a ni ce aw yɛrɛ a tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun. Ne ye politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye mais n tiɲɛ o kama n nana sira dɔ de fɛ siraw ka ca n nana adamadenya sira de fɛ o tɛ n bali n k'a fɔ n nana politiki la mun na an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw y'a ka fɛnw bila o kan ko qui suis-je o bɛ bɔ danbe kɔnɔna la ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ anw k'an bɛ danbe kɛlɛ kɛ anw y'a ye k'a fɔ a ka girin anw ma anw homme politiques anw y'an doni jigin k'a di jeliw ma k'u ka taa n'a ye k'a ladilan la an na ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛla la parti politiques tɛ o ye taabolo ko de ye donc danbe an y'a kalifa jeliw la ka danbe o k'u ka baara ye o bɛ kelen wa anw t'a la n'i yɛrɛ dɔn danaya bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ o wa danaya bɛ sabati ayiwa jeli baaraw b'a bolo dɛ an dilanni b'aw de bolo a ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don ni muso ɲuman banna dugu kɔnɔ dugu bɛ fili parce que a bɛ fɔ derrière chaque grand homme il y a une grande femme donc jamana bɛ femme leader de bolo kuma minnu fɔra a y'a ta ni hakili ye a ka dilan ni hakili ye a ka ca ni ala sɔnna jamana in bɛ jɔ n'a ka barika ye parce que muso de ye barika ye du kɔnɔna la muso de ye majigi ye du kɔnɔna la wa muso de ye taaɲɛ ye du kɔnɔna la n'anw ɲɛna anw cɛw bɛ ɲɛ k'aw bɛɛ fo ka leaderw bɛɛ fo k'a fɔ nin ye lancement ye an bɛ dugawu kɛ le 27 février ala k'an bɛɛ sɔrɔ kɛnɛma na ka taa nin kɛnɛ in kan ka taa nin kɛnɛ in jura ka bonya pour que mɔgɔw tɔ k'a ɲɛbɔ maliyɛnw fɛ keleya de ye mara nin bila nin na a ye fɛn ɲuman dɔ ye kɔfɛ a nana k'a bɛna di a ka jamana ma donc a bɛ damana dɔrɔn de ye k'a fɔ an bɛ yan nɔ an b'u dɛmɛ nin baara in na o bɛ ka baara mun kɛ nin ye ni mara nin y'a daminɛ ni tunkara y'a fɔ ka jeliw bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra a ka ca ala fɛ kɛlɛ min bɛ yan nɔ mali la caman bɛ bɔ a la a ye taa nin sira in kan sira in a man nɔgɔn a ka gɛlɛn mais bɔda b'a la yarabi ala ka bɔda d'aw ma jamana ala ka suma jamana ala ka suma an minnu bɛ yan nɔ n'aw tatɔ don fɛn min ma natɔ sɔrɔ o kana tatɔ sɔrɔ. La considération, merci pour le respect. Chers camarades jeunes, l'événement vous appartient. Amen. Madani était le guide de Baba Nadio. Je vous le confie. Et Khalifa Kagel Alama, il m'est très cher à la bâton. Mais il y a Khalifa Oula Aouka dans Suguna Woloche. Aujourd'hui, malheureusement, jamana kunye yoromin kan anga ala deli se baye ala bese kan kisi compter à tableau maniné konakaye et je suis convaincu aujourd'hui que ne yere wolo dugu modugu senema ke nyina donc daga sigili be geleya ne konakaye Kafo ayem secrétaire général que l'air est grave et que si ça ne tient qu'à moi, nous fermons les écoles et on va aller libérer le Mali. Je suis désolé parce qu'à Bamako les gens ne mangent plus. Parce qu'à Bamako, parce qu'à Bamako, il y a longtemps. Parce que ça coûte cher.
mais ni amma bo kata kele kumba ban so an siso kono ala kan kisoma akite ko sallam muhammad ala ko na o sans contre de mais kala inde ko ko hakili ko de ma dabo ko non fo kala ro ki ka pebene kama ay miria so ka do ka fo farafia e ko bay ka fo yira ma ka fu ma ko tubabu ka fu ma ko bla ka fu ma ko noiri neni do bla e temani noiri e fimani fankato bi femi ma wo mi a halalaye o ay ya ka tutu mi ba bolo investi do todo ki par ki tara frasi ba bo ka lo ani o miria de tala ni ka do ka fo ira ka ya ni tay ni bi bo itama na yi bolo ma bi se ka ke wa fe do an fa na ko ka je kulu ni si o ye ka nya mo we o a ne ma ta e ko la le jiri abi ka nya mo we je kulu ni toti ni je kulu do na wakati na ana ko gere ke ka nya mo si na nya mo ga do ma bi an ni dunya mutia bu fu saru ka déplacement na ani afrika e na ya na to mi na donc mi do tenu kana telia parce que mo si wakati na mo a betina teme erkelika ni tia bla mali jeunesse ma suni na do kuma kono bi fu la CDJ ma folo bada mi la président ko la bada wo ali na ma de wakati ma e kasima fu trawele ali na tia ala ka saya ta malafia e ka fu ni sikelo ba do abe touré na ma be wakati kele ma CDJ kono ga fu ni se ma ma ni CDJ so ro tlela no e ko sali aturi salu ni temene ali sona ka jo agele abe ko ka ka pare so ale toto ni tai anati ali fu la sama ko kaya ke mari ko ni kama ali mari fu na fu no metri jera ba jokui salu anye gwani mba fene ali fene an jigi mine ni wakati ko na do bi fu la se ko flana mi ma no ko sababu ka papier ke na jeunesse la no so ba sa ke sidibe anati ya hawa de ke bifuli la sama ne jeunesse barosi tini na aliko kada ko na akonika bifuli la se mi bo ale kana na ye kalfola no amadou diallo ali na fetia bifuli la sama ale sama katane kuruba ka bakuma na ko ne jeunesse ka deli ka kuma fo ne ma ko ka ale datike 19 février 2020 ali na tia ka fuli baye président de CDJ Kulabi ali na fetia ne hadu dabwe be fuli la sama ka fuli la se akama so de ma ya so la bugajele du akara sababu ke la se je chamula no fule tu de ani mariam tu de ani ali bokum de ani logo trawoli de ani atete de no asata bokum de ntura na se de na ali ka dogo shini ne na che do bisa ka durbo ali ka sababu ke je chamula ali na tia mbele ni dunu kile je chamula kono no mustafa salwe soni ka do kuma kono fisi wona madi alay bi mustafa adnati ya de déplacement la kema mo mi kera sababu ke ka ambassadeur ye je samu kono do boka tikoy bi afre de kumbaba ka ma ya soro ga fuli ba ayi na tena ka boy be fuli la se perma président ma tamara ni na na remplacer do cherifi fene de bunedo fuli pe ko fe ba ni se mali ayam na mo do kera sababu ke na se ayam na anati ya do milier abdussalam toula madani ibi mu fe mimi fe bo do ni histoire mali jeunesse musomana chema ay jenu ni ma kaw considérer ou gera ka association là pour qu'on ka histoire do aka 7 minutes à déposer ou ta barale ni mais ni jora de machela ki nyafo yimbara ni ke ka fo nyaba kala tiya ba se mo ma ay ko ha ko tuya ali kala sababu ne ka ay musoro fu kana se ay ka 30e anniversaire ma c'est may papier bo ka yini bolo ka fo ko va yini bolo ngaka ka conseiller adna fena ya so be sima fo foli bele ba tipo mi malaisie se ka foli la ça nous serait temeni fisi wala mali alaye et docteur Harila akara ko fore mali ko ama choisi ka ke mali na yi do isi kele sawo soirée de la jeunesse ayine welele ako ina soirée ka masiko ngumi soirée ka masiko muna parce que mali famille leaderu utugolendo be ko bonu yi ako oli hakila parce que anaye munu bu bo katam mali représenter yoro la politiquement
ani leadership ma mɔgɔw de minnu datugulen don ɲamakala t'u dɔn k'u lakali mais n'a ka di ne ye k'olu de labɔ masi kɔnɔ a ko bɔn i ka hakilila ɲuman don ale a ko bɔn i ka hakilila nin n b'i dɛmɛ a la n b'i dɛmɛ a la hakilila la n b'i dɛmɛ pour que Mali familidenw minnu ti ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan don min na ni e bɛ se k'o kɛ o bɛ kɛ ne ka hakilila ye ni ci min d'i ma ni la jeunesse kɔnɔ ni Mali familidenw ye ɲɛ fan o fan i k'a fɔ u ye ko waati dɔ sera u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali bɔ bolo la n b'a fo a kɛra dɛmɛbaaba ye n bɛ mɔgɔ filanan min fo ka da o kan familiden la sɔnni ka bɔ kuma kɔnɔ n'o ye Dukɔli Tamura ye hali n'a ma yan sɔrɔ a kɛra mɔgɔ ye min sɔnna ka bɔ ni ne ye madani i y'a ka anw familidenw de kama ani jeunesse kama a bɛ se ka mɔgɔ dɔn min bɛ ne dɛmɛ su fara tile ka boli n'a ye ka s'a tigi bɛɛ ma hali n'a ma yan sɔrɔ sisan a bɛ se ka na ka na n ka foli b'a ye n bɛ jɛ k'a fɔ jama ye sɔnni ka bɔ jeunesse ka foli la a bɛɛ ka ɲɛ ma musoba dɔ bɛ yan diɲɛ fɛn bɛɛ sababu ye n'o ye madame Jawara Fatumata Bɔra ye ale kɛra n ka présidente fɔlɔ ye n ka mandat kɔnɔ CNT la présidente min y'a yira n na k'a fɔ ne filila a b'a dɔn ko ne jeli ye a b'a fɔ jelikɛ e kana dusu bɔ e bɛ yan ka anw dilan n'i kɛra dusu bɔnna ye anw bɛ segin n bɛ fɛ jama ka tɛgɛrɛ fɔ madame Jawara ye sɔɔni tɛmɛnen a ko an ma ko ni Mali jeunesse ko de don jamana min na an bɛ se k'a fɔ danbe jamana don an bɛ se k'a fɔ Mali drapeau ko mɔgɔw ka wuli ka drapeau bonya dugu min na leaderw bɛ yen u bɛ se ka stati dilan u bɛ se ka règlement dilan mais dugu min leader tɛ se ka a mɔkɛ tan fɔ n'i ye drapeau jɔ ye ko mɔgɔw ka drapeau bonya mais a bɛ drapeau bonya cogo di n'a bɛ fɔ américain den ye de ko drapeau y'a fa n'a ba ye donc a b'a nin di ka drapeau sauver an ka drapeau fɔlɔ y'an fa de ye an ka drapeau fɔlɔ y'an ba de ye tubabu y'an coloniser k'an kalan mais tubabu y'an kalan de kalan de kɛ ka hakili ko mais kalan tɛ kɛ ka danbe ko jeunesse a y'a dɔn gɛlɛya ti Mali kɔnɔ kɔngɔ ti Mali la ni mɔgɔ m'a yɛrɛkun dɔn sɛgɛn saba bɛ i b'a la Mali jeunesse b'o kɛlɛ de la kɛlɛ fɔlɔ ye mun ye ka video kɛ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn nɛni k'a la gosi o de ye kɛlɛ yɛrɛ ye a fa bɛ ba i la a ba bɛ ba i la a den bɛ ba i la a muso bɛ ba i la ni ye mɔgɔ dɔ donna jɛkulu la ni jɛkulu ɲɛmɔgɔya ma diya e ye mais kana la gosi réseaux sociaux kan ka na journaliste sɛbɛn min fɔ Mali a bio directeur n'a journaliste bɛɛ u k'a dɔn k'a fɔ Mali balawu fɔlɔ o y'olu fɔlɔ de ye kuma sɛbɛn ta danbe jamana de don kuma sɛbɛn ta ani kuma lakali ta o tɛ kelen ye donc k'a kisi yɛrɛ dɔn ni maa y'i yɛrɛ dɔn ko damadɔ bɛ yen i bɛ se ka ban o la n'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ ne ni karisa kɛlɛla n bɛ bɔ n'a tigi gindo ye k'a lebu n'i yɛrɛ dɔn i k'a ka da la i b'o kɛ maa min na n'e ma kɛ sitigi ye i bɛ se ka den sɔrɔ o fana bɛ se ka den sɔrɔ o den bɛ se ka t'o den furu don dɔ video bɛ bɔ k'a yira a tigi la i fa de la ka nin lagosi anw den tɛ se ka d'i ma o de y'a to n ko Mali jeunesse an ka su sigi aw ye su min b'a to a bɛ se ka kuma yɛrɛ dɔn kan parce que kɛlɛ ti Mali la dɛ an b'o fɔ aw ye dɛ kɛlɛ yɛrɛ ma deli ka se yan Kidalikaw ka jeliw bɛ yen u ka ɲamakalaw bɛ yen hali sini sɔgɔma an ye renseignement sɔrɔ n kɔrɔkɛ bɛ yan ni Kidali ɲamakalaw bɛɛ na sini sɔgɔma ko mɔgɔ kana bɔ Kidali sira bɛ tigɛ parce que u b'u ka kan de mɛn kɔrɔfɔ ɲamakala n'a kumana kɔrɔfɔ mɔgɔ ye a b'a ka kan mɛn mais ka kɛ leader ye ka san 10 sɔrɔ leaderuya la ɲamakalaya garangeya maabɔya sɛgɛya jɔnya wolosoya jɔnya yɛrɛ ye mun ye woloso kɔrɔ ye mun ye jɔn fila den de ye woloso ye jɔn yɛrɛ fila den de ye woloso ye jɔn min nana kɛlɛkɛyɔrɔ la o ye jɔn finma ye jɔn min sara sugu la o ye jɔn jɛma ye o jɔn jɛma ye u kun bɛ sigi u bɛ baro kɛ i b'a fɔ e bɔ e ye jɔn finma de ye i b'a fɔ e ye jɔn jɛma ye ayi ne wolola so jɔn fila den de ye woloso ye bon e bɛ se k'i ka jamana mara cogo di ka kɛ leader politique ye ka kɛ leader confirmé n taara Abisa Abeba n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ mais e ka jamana sigi mɛ drapeau min kan n'o ye drapeau rouge ye Mabɔ ye jɔnni ye Mabɔ ka baara ye mun ye Garankɛ ka baara ye mun ye Finɛ ka baara ye mun ye ɲamakala bɛɛ ye hɔrɔn o fɔ a ye ɲamakala jamu ka hɔrɔnya ka bon aw ta ye dɔnku ɲamakala ma deli ka kɛ jɔn ye Manden et puis k'a fɔ a ye
fɛn fila bɛ yen n b'a fɔ mali jeunesse de ye n b'aw kalan k'aw ladɔnniya f'aw k'a dɔn aw bannen don secteur min na n'an ma taa secteur nɔfɛ k'a maîtriser muso minnu ti ka maliko kɛ muso minnu ti ka faso jɔ u bɛ ka faso ci olu kɛ bɛ ka espace bɛɛ minɛ aw la ne de y'aw ka jeli ye ka dusu dɔ la bi k'aw wele k'a fɔ ni la jeunesse anw tɛ fɛ ka dugu fa kɔnɔ k'a lancer k'a fɔ voyage minnu b'an bolo an bɛ fɛ ka taama ka se jamana o jamana na ka se mali organisation ba fɛn o fɛn bɛ yen n'i ka jɛkulu bɛ yen a ka d'an ye n'i ka jɛkulu ka sigi ka baro damadɔ kɛ baro min aw bɛ se ka anw fana kalan baro min anw fana bɛ se k'aw kalan u bɛ na ni yɛrɛ dɔ ye o lasuma kun dɔ ye min fana fɔ bi nin kɛnɛ fana kan parce que kuma in mɛnɛ kɔnɔ n b'a fɔ barodaw la fo a k'a dɔn artisiya ani jeliya tɛ kelen ye a kana sɔn artiste ka son wele an ka leader n b'a fɔ bi parce que kesi kumakɔrɔba de don dɛ mais ni maa y'i yɛrɛ dɔn f'i k'a dɔn i tabiya yɛrɛ ye min ye mali danbe tɛ sɔn a ma bɛɛ bɛ se ka kɛ artiste ye ɲamakala ye siya de ye ni ɲamakala tiɲɛni ɲɛna ka n'a lebu a wele kɛrɛfɛ anw y'a mɛn ko ɲamakalaya ye nin de ye ɲamakalaya ye nin de ye ne bɛ fɛ k'i gɛrɛ k'i kɛ ne ɲamakala ye mais ne ka tabiya ye nin de ye ni sera ni ne ye jamabayɔrɔ la ka na ne tanu bɛɛ ɲɛna i bɛ ne ka jama fo i y'a dilan mais n'i ye ɲamakala kelen dilan i y'a sɔsɔ ba kelen de dilan dɛ donc k'o fɔ aw ye a ka hakili to danbe cogo la parce que n b'a fɔ ko ɲamakalaw ma tiɲɛ an bɛnna ni famille leader ni jeune leader ni minnu ye acteur politique minnu bɛ yen a ye ɲamakalaw deli fɛn na min t'an siya de ye a ye wari d'a ma wari t'an siya ye aw an danbe d'a ma n'i ye mɔgɔ danbe d'a ma i t'a wele kɔɲɔ la ka sɔn n'i ye mɔgɔ danbe d'a ma i t'a wele dumuni la ka sɔn n'i ye mɔgɔ danbe d'a ma i t'a fɔ ko bi wari tɛ n bolo parce que n ka ɲamakala min na bi wari tɛ n bolo ka d'a ma ko n b'a sigi ko donc k'o fɔ aw ye bi mali b'aw de bolo sini balawu min ye mali sɔrɔ bi